Salama daholo tonga sondray eto amin'ny pejin'ny Corban androany izara zavatra vaovao anareo zavatra vaovao izay hita ao anatin'ny page Facebook-nay na amin'ny LinkedIn-nay na amin'ny site web-nay dia anazavanareo bebe kokoa ny zavatra hitanareo anatin'ilay izy. Ny zavatra présenté-ko anareo voalohany dia ny page Facebook-ny Corban raha ataonareo amin'ny barre de recherche zany hoe Corban Performance Consulting dia hitanareo ny page Facebook-nay. Zavatra hitanareo ato misy postinanay isan'andro mivoaka foana dia ahafahanareo bénéficier ressources maro samihafa. Voalohany misy an'ireny ohatrany hoe coach, protips, vidéo, vlog présentenay isan'andro reny dia raha jerentsika aloha ty voalohany ty zao misy coach tamin'ireny ty dia raha remarquenareo zavatra vaovao dia misy an'ireto lien reto, misy lien vaovao izay napetraka eny serenay tamin'ireny postina ireny fa nanomboka omaly izy ty zao postinanay resaka boky izay ho présenté ny rehetrarehetra misabotsika amin'ny zoma dia collectiava foana nareo amin'izay mahita iny zavatra vaovao postenay dia misy lien be da be reto jereo no présenté-ko anareo hoe inona daholo ary zavatra resahanay ao anatin'ilay izy. Reto offre izay nataonay safidinay manokana hanampianatsika anatin'ny évolution professionnelle antsika singanay manokana reto zany hitanay hoe ahafahana mibooster ny carrière professionnelle anao dia hitanareo anatin'izany voalohany ato misy hoe ressources gratuites ao anatin'io raha ho an'olona anatin'ny fitadiavana asa ianao na maniry koa te hijery opportunité vaovao dia manampy anareo amin'ny fipreparena CV zany lettre de motivation sy ny information rehetra magnodidina ny fitadiavana asa dia cliquer an'ireto lien eto ianao dia tonga amina onglet vaovao izay ho présenté koa aminareo tsirairay fa ampiseho zany hoe en gros inona daholo ny zavatra ho hitanareo. Ao koa ny pack boost profil ty zany mety efa henonareo matetika ihany fa manampy anareo amin'ny tena hoe mibooster an'ilay profil anao mba hiavaka amin'ny olona hafa ny candidature anao. Misy ao ny offre de formation ty préparer CV hoe inona ny on a fomba rédiger la CV, il y a une information pertinente, utile, tokony tanaty CV na lettre de motivation si quoi ny fanomananao ny entretien d'embauche anao. Manaraka zany ny offre na français, anglais, formation leadership ato ahitanao koa ny offre na formation rehetrarehetra tsy limité amindreo le izy fa raha misy thématique malinanao manokana dia afaka m'inscrire foana ianao dia hitanay. Dia au-delà an'izay resaka mety hoe manodidina fitadiavana asa zay sy resaka formation misy koa natokana ho an'ireo entrepreneur sy ireo te ho lasa entrepreneur dia manana izay formation ahafahanao midévelopper ny compétence entrepreneuriale anao sy ny stratégie ahafahanao mampitombo ny businessinao dia ho sokafantsika tsirairay ary le lien hoe inona zavatra hita ao anatin'ilay izy. Voalohany raha resika ty ressources gratuites ty cliquenao zany ty lien ito dia passer anaty onglet vaovao dia zao ny zavatra hitanao ato amin'ilay izy. Ty zany misy vidéo présentenay vidéo io hitanao amin'ny YouTube afaka ataonao play eto fotsiny io dia efa hitanao ny tsiprian'ilay izy tsiprian'ilay vidéo afaka koa ianao mandeha anaty chaîne YouTube fa misy vidéo be da be maro samihafa ty zao safidina manokana ho andreo mitady asa dia zavatra ataonao fotsiny manisy ny anarana sy ny fanampinanarana ny adresse mail tao marina tsara le izy dia ny numéro de téléphone une fois voafenao tsara ireo section anankitelo ireo dia manao s'inscrire ianao dia mahazo mail azonao le ressources gratuites ianao zany tsy mahazo an'le ressources raha tsy mandalo an'ity étape na landing page filazana azy ity ahafahanao manisy ny anaranao sy ny adresse mail anao ary numéro téléphone anao. Zavatra ho hitanao anatin'ilay izy hoe ahoana ny fanaovana ny CV vidéo, ny entretien vidéo différé, ny pack profil dia aty amin'ny farany aty misy ny contact ny Corban moa zany raha te hiantso mifantana anay dia aza mitsalasala fa accessible be na ny mail na ny numéro téléphone. Raha iverina amin'le ty amin'ny Facebook ndraitsika raha cliquer lien vaovao ohatra ny pack boost profil ny zavatra ho hitanareo anatin'ny ty pack boost profil ty misy vidéo eto miprésenter alizy manazava hoe inona sy inona avy ny hitanareo anazy dia amin'izay mahapapaka anazay misy avantage efatra
afaka bénéficienao anatin'le izy voalohany indrindra aloha misy ny reformatage na CV io CV anao io zany amboarintsika tsara ny fond sy ny formalisme mba ho attrayant so pertinent tsara ny zavatra ao anatiny ankoatr'izay misy ny CV vidéo io ny CV anao sy le lettre de motivation anao reny combinetsika anaty vidéo anankiray afahanao maneho hoe inona ny expérience anao inona mety hoe valeur ajoutée afaka apportenao anaty entreprise raha hiintégrer entreprise vaovao ianao ao koa amin'ny entretien vidéo différé iny entretien le izy ataontsika sous format de vidéo afahana miditra lalidalina kokoa au delà le CV anao iny zany hoe inona ny zavatra hainao sy ohatran'ny entretien dia fahaefatra farany manana droit na 4 séances na coaching ianao avant l'entretien zany hoe manao simulation entretien zany hoe inona ny zavatra mila homaninao raha te fanontaniana ity napetraky ny recruteur inona ny fomba tsara malina izay fanontaniana izay zay ny pack boost profil dia reto ahitanao hoe inona daholo ny avantage ao anatin'le izy afaka mijerenao tsara zany reto dia anapiako anao anatin'le izy misy témoignage ny candidat anay zay nanao an'le pack boost profil dia afaka visionner-nareo anatin'ny YouTube ao hoe ahoana ny nataony inona le kany dia nanao le pack boost profil izy dia rakiny teo dia lasa directeur na projet zany izy amin'izao ahoana ary ny atao raha te i-bénéficier ny offre na pack boost profil io dia tsotra ihany ohatran'le tamin'ny voalohany teo manoratra anarana ny adresse mail numéro de téléphone afaka miantso anay koa ianao manontany ny mahakasika ny koa sy ny mety hoe tsara ho fantatra mialohan'le pack boost profil fa une fois m'inscrire ianao dia misy mail azo toizantsika ihany le izy raha hitanareo koa atao anatin'ny resaka offre na formation reto préparer un CV, français professionnel, anglais professionnel, leadership, offre une formation d'abord. Reste qu'il faut tenir lien à créer français professionnel dia tafiditra anatin'ity landing page ity nareo zany dia ohatran'ny mahatsatra ihany c'est malinanao zany no hidiranao hoe za mila an'ity kokoa dia miditra ao ianao manisy ny anarana adresse mail sy numéro de téléphone etc dia zavatra ho hitanao anatin'le izy ny aperçu hoe inona zavatra ho azonao mandritra ny formation io ao anatin'izay koa misy témoignage reto ny olona efa bénéficier ny formation tato amin'ny Corpan dia io afaka ataonao play eto fotsiny dia hitanao témoignage n'ireo olona izay nanatrika le formation dia zay no hitanao atao anatin'ity ny resaka landing page na formation dia ohatran'izay ny resaka formation raha isika zao ty zao offre de formation hoe reto daholo le offre na formation anay raha tafiditra tanatin'ny catalogue na formation ny Corpan dia misy landing page hafa ihany koa afahanao m'inscrire zany dia mampiavaka an'ity misy hoe thématique zay mahalinanao afahanao manana idée reto ny offre na formation atao amin'ny Corpan dia ireo non exhaustive zany hoe tsy ireo ihany fa raha misy mahalinanao dia soratanao eto amin'ny les thématiques qui vous intéressent hoe mila formation amin'ny resaka comptabilité ve ohatra dia avy ianao m'inscrire dia tena mampiavaka an'ity landing page arety koa misy témoignage na formation maromaro ohatrany hoe resaka français reto ny zavatra tenen'le participant amin'ny formation zany hoe tena nanampy anazy le izy professionnellement resaka management et leadership hoe fantatry inona ny attitude mila ananana rehefa migérer équipe ankoatran'izay formation ana management leadership zay dia misy koa ny resaka formation ana leadership hitanao reto hoe ahoana ny fahitan'ireo participants les formations resaka gestion de projet ihany koa hitanareo dia tsotra afaka accessible be afaka alefanareo par mail na miantso amin'ny téléphone koa raha misy information mety mahalinanareo tianareo fantatra par rapport amin'izay resaka formation Corpan zay dia mbola sokafantsika manaraka dia ho anareo zay liana amin'ny resaka fandrarana dia reto daholo ny zavatra ho hitanareo anatin'le izy ilaina resaka visibilité ahoana micréer offre commerciale toy zany hitanareo ny atao anatin'le landing page zany ahafahanareo m'inscrire aloha voalohany indrindra mametraka ny mail sy ny numéro de téléphone fa eo ihany koa ahitanareo hoe inona ny zavatra ho azonareo raha mahalinanareo le offre na formation zay dia aza misalasala miantso anay foana zay ny resaka lien vaovao zay napetraka anatin'ireny postine anay ireny eo ihany koa misy an'ity weekly business review ity zany hoe ahitanao andreo postine anay mandritra ny herinandro mety hoe tsy hitanao le izy
nandritra ny herinandro fa io compilé zany hoe inona daholo ny zavatra nivoaka, inona ireo kôdy tsy nivoaka, inona ireo prototype tsy nivoaka dia tsotra fotsiny ihany raha te haka an'izay catalogue izay ianao gratuitement izay flipbook zany filazanay anazy dia micliquer an'ity ity zao raha hitantsika nanomboka tamin'ny 27 juin ka hatramin'ny 1er juillet c'est postinanay tao anatin'io période izany no hitanao raha cliquentsika le lien en bitly dia zao ny zavatra hitanareo ao anatin'ilay izy tia téléchargenao zany le izy mety format PDF na flipbook le flipbook ohatran'ilay magazine ireny le mihodinkodina le izy dia na afaka ataonao PDF ihany koa zavatra atao fotsiny manokatra anarana mametraka ny email sy ny téléphone dia asiana hoe recevez le flipbook dia tia to dia azonao par mail zany hoe vao avy misinscrire ianao dia jereo ny anaty mail anao fa tonga ny le izy zavatra hitanao anatiny misy les citations isan'andro reny les prototypes ireo vidéo mivoaka ny success stories sy ny offre maro samihafa izay mety manampy anao ihany koa ity zao ny aperçu le flipbook nay tamin'ny semaine iny dia zay ihany zavatra hitanareo atao anatin'ity landing page na flipbook ity amarianako anazy zany manasa anareo manaraka tsy tapaka amin'ny pejin'ny Corban fa misy zavatra vaovao foana izay atolotra ho anareo ahafahanareo se développer professionnellement izy misalasala manaraka tsy tapaka amin'ny pejin'ny Corban fa misy zavatra vaovao foana izay homaniny ho anareo dia zay fa manaraka indray